We had Marrakesh because we're going to go to Dakar in 2013 with the Broadlink the Broadlink Rally team. El proyecto es hacerlo con esta moto. Yo ya lo he intentado hacer hace 2 años, solo he conseguido hacer medio rally. Bien, beaucoup de poussière, donc pas facile pour passer devant, quoi. Donc on suit et on prend son mal en patience. Sinon, il fait très chaud. Un peu de soucis avec la navigation, bon, c'est le prologue, donc faut se remettre dans le bain. C'est pas en plus mon point fort, donc je roule, mais quand il s'agit de faire de la nave, je suis pas trop bon. Because I like Morocco a lot. Just been to Merzouga. I was in Merzouga last week, doing some training, and thought I'd come up and do this rally as well, and then perhaps come and do Merzouga rally next year, at the end of this year. Ya nos hemos perdido 2 o 3 veces el primer día, pero a pesar de esto es una prólogo bien, corta, bonita y sin problemas. Mucha calor lo primero, y bueno, al principio un poco liado hasta que se le coge el aire otra vez al roadbook y todo, pero bueno, bien, se ha dado la cosa bastante bien. It was quite difficult. This is where we do the safety of the rally. For that, we use a tracking system called World Track, where we can follow live the competitors and also receive signals for any injury or damage to the bike. L'intervento motorizzato di medici motociclisti sia estremamente importante perché permette di valutare immediatamente e in modo molto rapido quella che è la gravità dell'infortunato, stabilizzarlo e decidere quale è il successivo intervento. Les spéciales aujourd'hui, la navigation était très dure et j'ai fait 2 erreurs de navigation qui chaque fois m'ont coûté au moins 2 minutes. Puis après j'arrivais à me recaler et à tenir les notes, mais il y avait quelques points de très durs à trouver et ça m'a induit dans l'erreur et me faire perdre un peu de temps aujourd'hui, mais on va essayer de faire mieux demain et de se concentrer encore plus sur la navigation qui est très dure. Faceva veramente caldo. Comunque bene, bellissima tappa, molto navigata. Col cinghialone che è andato fortissimo, sono andato fortissimo anch'io, se no ero fermo come un cancello. Grazie.
première spéciale était assez sinueuse, dans la montagne, montée, descente, avec des ravins. Donc il fallait faire attention. Et puis la deuxième spéciale, elle était beaucoup plus rapide, avec pas mal de changements de direction, de navigation, des oueds, etc. C'était bien, c'était très bien. No, oggi rispetto ai giorni precedenti mi sono molto divertito, a parte la prima metà della prima speciale, perché c'erano un po' troppi controlli di velocità, allora bisogna stare più concentrati sul GPS che sulla guida, anche perché la pista era molto difficile, veloce, con molti pericoli. Poi dopo la seconda metà della prima speciale mi sono molto divertito, il paesaggio è molto bello e anche molto tecnico. Oggi è stata una roba grandiosa, bello, paesaggio strepitoso. Ci siamo persi un po' sulla seconda, ma poi ci siamo rifatti alla fine. Io e il mio compagno di merende qui ci abbiamo trovato la strada, se no compivo gli anni lì. On the city skin, they move en masse like a rash on the back of a manky cat. Now in I go, like a fool, a car resist, dipping in the pool. I watch them watch me, I watch them too. Across the street, across the room, I dress myself like a charcoal sketch. My eyes are brown and my hair's a mess. They annoy me, they so employ me, they could destroy me, they should enjoy me. We eat Chinese off our knees and look for each other in the TV screen. Oui, ça y est, le rallye est fini, c'était le X-Rally. Une belle expérience, 3 jours de navigation intense. Voilà, c'est toujours aussi plaisant de rouler au Maroc. Voilà, pour ma part, j'ai bien roulé. C'était un petit peu dur avec une grosse moto de rallye, mais c'était le premier test avant le Dakar, donc ça s'est bien passé. Voilà, et merci à toute l'orga, merci à Edom aussi, et à bientôt. J'ai pas encore l'expérience, donc j'ai pris des pénalités le deuxième jour, ce qui m'a un peu chamboulé au classement, mais j'ai réussi à remporter des spéciales à la grande surprise, parce que je ne m'attendais pas à être à ce niveau-là. Et au fil des jours, ça se passait de mieux en mieux, et je prends confiance sur la navigation petit à petit, et c'est super pour l'expérience. Ça risque... Toutes ces petites erreurs que j'ai fait ici, j'espère ne pas les faire la prochaine fois. Et la conclusion qui est de faire un podium ici, au Rallye Light Desert, c'est vraiment une belle chose pour moi. In conclusion of the rally, had a very good time. I liked the Italian flavour of the rally. Some nice riding, very good road book learning, very good road book practice. And next time I will try not to fall off in front of the photographer. See you next time. Yeah, it's been very good. I think, as my co-rider Clayton said, it's been great for navigation training. And yes, it's certainly a certain flair with the Italians around. It's always quite amusing amongst everybody. I think Eduardo did a good race, and hopefully I'll be able to bring more British competitors down for the Mazuga Rally in November. So all in all, and it's been great weather. Bit hot, but great. So yeah, thanks to all the organisation, it's been very good. La cosa di cui sono più soddisfatto di questo rally fondamentalmente sono gli interventi sulla pista, i piloti caduti. Fortunatamente ce ne sono stati pochi, ma anche qua con una logistica un po' più diversa, un po' più difficile, siamo riusciti a confermare tutti gli interventi via terra entro i 10 minuti e via aerea entro i 12 minuti. Di conseguenza questo è l'aspetto di cui vado più fiero dell'X-Rally 2012. X-Rally Marrakesh, what do you think about this rally? Fantastic rally. We came here from South Africa to come and learn all about navigation in preparation for Dakar 2013. And wow, I must say, Marrakesh Rally, it's well organized, super race. Definitely going to come back for the next rally. Maybe we come to Mazuga.